Prvi korak, oprati paprike i izvaditi sjemenke. Drugi korak, umutiti 3 jajeta i sitan sir, može i feta sir, i dodati začine koje želite. Sir i jaja dobro umutiti i dodati začine. Ja dodajem biber, himalajsku so i malo aleve paprike. Četvrti korak, dodajemo griz kako smesa ne bi bila retka i onda izlazila iz paprika. Uzimamo papriku i punimo sa ovom smesom. A rezat ćemo na tanjir. Zatvorila sa ovom paprikom što mi je ostala, a ove druge ću da zatvorim sa paradajzom. Tako. Stavite malo kokosovog ulja, to je za pečenje i ja ne koristim nijedno drugo sem kokosovog i maslinovo za salatu. Poređamo paprike. Može ovako i sipamo malo vode. Toliko. I one se sada peku 30 minuta u rerni. I evo, gotove su paprike. Možete vidjeti kako treba da izgledaju. Malo dobiju boje. Iako sam zatvorila, svejedno je izašao malo sir, ali nema veze. To nije strašno. Evo ovako paprika izgleda u preseku.